신명기 6장입니다. Veamos Deuteronomio capítulo 6. 신명기 6장 4절입니다. Versículo 4. 이스라엘에 들으라, 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명한 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때이든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때이든지 일어날 때이든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 또 내 집 문설 주어 바깥문에 기록할지니라. 아멘. Es hasta el versículo 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal de tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. 진짜 예수 믿으면은 아까 조금 전에 제가 말씀드린 불신자가 불쌍해 보입니다. Si de verdad creemos en este evangelio, vemos los incrédulos que hasta que dan mucha lástima, ¿no? 진짜 예수 믿으면은 불신자가 우리 봐서 쓸 때에 저분은 뭔가 있다 이렇게 되는 Si 겁니다. creemos de verdad en Jesucristo, los incrédulos viendo a nosotros se dan cuenta que, esta persona es diferente. 그럼 우리가 돈이 많아서 그런 것도 아니고 출세해서 그런 것도 Y 아닙니다. no es porque tengamos mucho dinero, no es porque tengamos una posición muy buena. 저분은 진짜 뭐가 있다는 겁니다. Es que nos damos cuenta que de verdad esa persona tiene algo. 저분 보니까 하나님 살아계신다. 이제 이렇게 되는 겁니다. Y esa persona viéndote puede decir, veo que Dios es viviente. 우리가 부자 돼 가지고는 불신자 부러워하지 않습니다. Es que seamos enriquecidos, no es que los incrédulos van a envidiarnos, 오히려 시기하고 뺏으려고 합니다. sino van a tener celos y van a querer quitártelo. 그런데 진짜 예수 믿어버리면은 불신자가 뭔가 있다 하고 우리를 두려워하게 되는 겁니다. Pero si de verdad creemos en Jesús, los incrédulos viendo a nosotros van a decir, tienen algo y van a temer. 그러면서 나중에는 답을 얻으러 오게 되는 Y 거죠. después vendrán para recibir una respuesta. 그래서 왕들한테도 답을 주게 되는 것이 진짜 예수 믿는 사람들입니다. Por eso dar las respuestas ante los reyes son las personas que de verdad creen en Jesús. 그래서 하나님은 렘넌트들을 항상 왕들 상대하게 했습니다. Por eso es que todos los remanentes que vemos en la Biblia estaban enfrente de los reyes. 진짜 전도자들은 왕들 상대합니다. Es que los evangelistas de verdad estarán enfrente de reyes. 요셉 왕을 상대했습니다. José 총리입니다. frente al rey como ministro. 다니엘 실제적으로 왕들 상대했습니다. 총리입니다. Daniel también como gobernador ministro también está enfrente de reyes. 모르드게 왕들 상대하는 총리였습니다. Mardoqueo también está enfrente de los reyes como ministro. 사도 바울 내가 가이사 앞에 서야 되리라 그렇게 Y el 말씀했습니다. apóstol Pablo dice, es necesario compadecer y estar enfrente de César. 진짜 예수 믿어보면 영적 서밋이 됩니다. Es que si creemos de verdad en Jesús, seremos la cumbre espiritual. 결국 뭐 해야 되느냐? Y al final de todo, ¿qué hay que hacer? 말씀을 묵상해야 됩니다. Hay que meditar en la palabra. 그게 사는 길입니다. Y esa es la manera de vivir. 공부 못한다, 공부 꼭 잘해야 된다 이런 뜻이 아니고요. No estoy diciendo que seas malo en tus estudios 공부 o que no estudies. 못하는데 이유가 있습니다. Hay una razón de por qué no eres bueno estudiando. 집중이 안 돼서 Porque 그렇습니다. no puedes concentrarte. 그런데 말씀 집중하게 되면은 공부 잘하게 Pero 됩니다. si te concentras en la palabra, podrás concentrarte en 공부 tus 잘하기 estudios. 위해서 말씀 집중이 아닙니다. Es que no es que no estudiamos la palabra para estudiar mejor. 진짜 말씀 집중되면은 그냥 공부는 되게 돼 Es que 있습니다. si te concentras de verdad en la palabra, los estudios toman lugar. 오늘 신명기는 뭔가? ¿Qué es el Deuteronomio entonces? 신명기는
이것들은 말씀이다 이런 뜻입니다. Y Deuteronomio podemos ver la designación que es la palabra de Dios. 신명기는 율법의 반복입니다. El Deuteronomio es la repetición de esta ley de Dios. 뭐를 반복했냐? 말씀을 반복하는 ¿Qué se 겁니다. repitió? La palabra de Dios. 이것을 반복하면서 어떻게 하냐? 재해석해 주는 거예요. Se repitió y se le reinterpretó nuevamente. 그리고 어떻게 하냐? 렘넌트에게 적용시켜줍니다. Y se le fue adaptado y aplicado ante los remanentes. 그러면서 이걸 확산시켜줘요. Y fue expandido. 그게 오늘 본문입니다. Esa es la lectura del día de hoy. 저는 실제적으로 이 반복이 뭐야 되면 가장 중요한 것을 반복해줘요. Por eso yo siempre digo, la repetición tiene que ser lo más importante, ¿no? 그게 중요한 겁니다. Eso es lo más importante para nosotros también. 자주 한 번씩 저는 말씀을 드린다면은 저는 성경을 이렇게 읽으면서 조금 많이 안다고 제 스스로 그렇게 Yo 생각했었어요. antes pensaba que conocía mucho sobre la Biblia. 근데 많이 아는데 왜 안 되는 거예요? Y conocía tanto, pero ¿por qué no tomaba lugar las cosas? 중요한 것을 많이 알지 못했어요. Es que no sabía lo más importante al que tenía que saber. 중요한 것을 알게 해야 돼요. Y hay que descubrir lo más importante. 유 목사님이 택시 기사들은 뭐 온갖 거 다 안다고 얘기합니다. Dice el pastor Ryu que los taxistas saben todas cosas. 저는 메시지 들으면서 한 번씩 그 예화 드는 것이 제게는요, 이 전부 다 막 그릇이 막 틀이 막 깨지기 시작합니다. Cuando yo escucho los ejemplos que el pastor Ryu me da, mi recipiente empieza a quebrarse. 오만때만 거 다 안다는 거예요, 택시 Que 기사들. los taxistas hacen toda clase de cosas, 그런데 중요한 건 모르는 거죠. pero no pueden hacer lo más importante. 제가 신앙생활에서 중요한 것은 모르고 많이 알았습니다. Es que yo en mi vida de fe hacía muchas cosas menos lo más importante. 성경에서 말하는 영적 사실이 얼마나 중요합니까? Que la realidad espiritual es lo más importante que vemos en la escritura, ¿no? 내 자신이 하나님의 형상대로 지은 바. Yo fui criado a imagen de Dios, es lo más importante, ¿no? 창세기 1장 27절 28절. Génesis 1, 27, 28. 그것만큼 중요한 게 어디 No hay 있습니까? nada más importante fuera de esto. 가장 문제가 뭔가? 창세기 3장. Y vemos, ¿qué es el problema más grande? Génesis capítulo 3. 그 사건만큼 큰 사건이 어디 Y no hay 있습니까? otro evento más grande que ha sucedido fuera de esto. 선악과 하나 따먹은 거, 사과 그거 하나 따먹은 거, 그 말이 아니에요. No estamos diciendo que comieron solamente de un árbol, que sea una manzana o no. 전 인류가 타락한 거예요. Es que la humanidad completa ha caído en esta corrupción. 아담 혼자 사건이 아니고 전 인류가 타락한 사건. No solamente fue un evento para Adán, sino que para toda la humanidad ha caído en 가장 esto. 중요한 거 복음. A este evangelio que es tan importante. 여자의 후손 그리스도. La simiente de la mujer que es 그럼 Cristo. 그리스도를 주셨으면은 그게 모든 문제를 다 끝내는 복음으로 적용이 돼야 되는데 그게 아니었어요. Entonces, si Dios nos dio a Cristo, tiene que aplicar todas las cosas para que sea terminado totalmente en Él, pero no lo hacemos. 그리스도로 완전 해결됐다는 것으로 결론이 나야 되는데 그리스도로 결론을 안 난 신앙생활을 하는 거예요. Hay que dar la conclusión que Cristo lo ha terminado todo, pero es que muy pocos tenemos esa conclusión. 그리스도가 충분해야 되고 Cristo tiene que ser 그 이름이 suficiente. 완전한 이름이고 Ese nombre es suficiente. 그 이름 안에 모든 것이 다 En 있는데 ese nombre hay todo. 이렇게 완전 결론난 신앙생활 안 했는 거예요. Pero no tenemos una vida de fe que tenemos la conclusión completa en ella. 그리고 믿고 난 다음에 하나님 자녀가 누려야 될 축복 영적으로 7가지. Y las bendiciones que tenemos nosotros como hijos de 성령이 Dios, 내 속에 계시고 que disfrutamos. El Espíritu Santo mora sobre 주인 vosotros. 되신 Es 것이죠. nuestro dueño ahora. 성령이 나를 인도해 El 가시고 Espíritu Santo me guía. 그러면 내 기도에 성령이 Y 역사하시고 también Dios obra a través de nuestras oraciones. 성령의 권능 앞에 흑암이 무너지고 Y a través de la obra del Espíritu Santo las tinieblas son quebrantadas. 성령의 권세에 천사와 천군이 Y 동원되어 con 뜻을 el 이루고 poder del Espíritu Santo se ejecuta la palabra a través de los ángeles de Dios. 성령의 보호가 하나님 나라가 배경이요 Y el Espíritu Santo, ahora que está en vosotros, es su respaldo, el reino de Dios. 성령이 주시는 증거가 내가 증인되는 El 것인데 Espíritu Santo, la evidencia que te da, es tu evidencia ahora como tu vida. 이 영적인 축복은 놔두고 육신적인 축복만 가지고 뭐가 예수 잘 믿게 이렇게 하다 보니까 안 맞는 거예요. Dejamos escapar toda esta bendición y decimos, ve, vive así, tal, aquel. Y por eso es que nada concuerda. 그러니까 하나님 말씀하고 내하고 안 맞는 거예요. Es que la palabra de Dios y yo no concordamos, es lo que 현장 decimos. 나가니까 더 안 맞는 거예요. Y cuando vamos al campo, menos concuerda. 그러니까 신앙생활이 무거운 짐을 지는 거예요. Por eso la vida de fe dice que son cargas pesadas. 완전한 복음 대신 그리스도로 답이 나버리니까 이런 만큼 평안한 게 없는 거예요. Pero cuando di mi decisión completamente en este evangelio completo, estoy con 주는 tanta paz. 그리스도시요 살아계신 하나님 아들 인생 모든 문제의 끝 그게 한마디가 제게는 가장 큰 충격이었습니다. Para mí el gran impacto fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
부흥에도 많이 참석했습니다. Yo asistía a muchos avivamientos, estas 사경에도 conferencias, 참석했습니다. también a muchas 여러 가지 conferencias 집회도 참석했습니다. y conferencias de las montañas. 은혜 전혀 못 받은 건 아니에요. No es que no recibí gracia en ese momento, 그러니까 상대적인 은혜를 받는 거예요. sí, es una gracia en ese momento, 근본 문제가 해결돼야 pero 돼요. no era resuelto el problema fundamental. 그리스도로 근본 문제가 해결돼야 Con 되는데 Cristo se tiene que resolver el problema fundamental. 그때 제가 참 평안을 얻었습니다. Ahí yo obtuve la paz verdadera. 그때 유 목사님 강의가 아니고 합숙 갔는데 어떤 목사님이 딱 올라오셔가지고 그냥 첫 마디예요. Entonces había un entrenamiento del pastoreo intensivo y un pastor subió después de su mensaje y dijo, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 인생 모든 문제 끝 하는데 제가 그냥 한 방 맞은 거예요. Y dijo, la solución de todos los problemas, fin. Y me 그게 dio como un golpe en la cabeza 제 eso. 인생의 답이었어요. Y eso fue la respuesta para mi vida. 뭐 하루 종일 울어요. Y todo el día lloraba. 얼마나 좋은지, Tanto estaba 얼마나 gozoso, 기쁜지 tan gozoso 내가 estaba. 살았구나. Ahora estoy vivo. 그리스도가 내 죄에 의해서 모든 거 다 해결하셨구나. Cristo ha resuelto todos mis pecados. 하루 종일 울었습니다. Lloré ese día, todo el día, 너무 기뻐서 울었어요. por gozo. 나중에 신학원에 와 보니까 그 목사님 계시는데 그분이 김균태 목사님. Y llegué y era el pastor Kim Kyung-tae. 그렇습니다. Y fue así. 그게 은혜입니다. Es la gracia que he recibido. 오늘 우리는 중요한 것을 반복 안 해요. Es que lo importante, repetimos. 훈련 받으러 갔는데 항상 보면 같은 얘기를 Digamos que vas al entrenamiento, pero siempre hablan lo mismo. 복음 얘기, Hablan del evangelio, 말씀 얘기, de la palabra, 기도 얘기, de la oración, 전도 얘기. del evangelismo. 오늘은 말씀 첫째 나오고 Hoy la palabra. 내일 가면은 기도가 또 첫째 나오고 Mañana 말씀은 저 뒤에 la 가고 oración y después atrás el evangelismo. 어느 날은 전도 또 나오고 기도가 뒤에 나오고 Otro el evangelismo, el día siguiente la oración. 단어는 바뀌었는데 만날 복음 얘기예요. El término cambia un poquito, pero siempre es el evangelio. 단어 계속 바뀌어집니다. Sí, los términos pueden 근데 cambiar un poco, 뭐에 강조가 되었느냐? pero ¿qué se enfatiza? 복음 강조돼. El evangelio. 뭐 강조하느냐? ¿Qué se 말씀 enfatiza? 강조하고. La palabra. 뭘 강조하느냐? 기도 Se 강조. enfatiza la oración 그럼 전도 강조하고. y el evangelismo. 30년 동안 가만히 보면은 단어는 많이 바뀌었습니다. 30 años, sí, los términos han cambiado un poco. 세계 복음화가 237로 바뀐 거예요. La Organización Mundial ahora lo cambiamos a 237, ¿no? 반복이 뭐로 바뀌었냐? 오직으로 바뀐 거예요. Es que la repetición lo cambiamos al solamente a esto. 그건 제 삶을 보면은요. 별로 중요하지 않은 걸 내가 많이 알고 있는. Y si veo mi vida, me doy cuenta que he captado en muchas cosas innecesarias. 중남미 제가 봤습니다. Fui a Latinoamérica una vez. 복음보다는요. 다른 게 전부 지금 강조 다 되고 있어요. Es que en vez del evangelio se está enfatizando muchas otras cosas. 그러니까 열심히 하고 열심히 찬양하고 몸 흔들면서 찬양하고 분위기 충만한데도 영적 문제는 해결 안 되는 Es 거죠. que alaban con tanta fuerza, se mueven mucho, todo este fervor, pero no pueden resolver el problema espiritual. 성당 큰 거 있고 뭐 다 있는데 영적 문제가 해결 안 되는 거예요. Tienen el templo grande y tal, aquello, pero el problema espiritual no está resuelto. 그게 삶에까지 영향이 오는 거예요. Y eso está hasta en la vida de ellos, en esta 땅은 clase. 너무나도 크고 자원도 너무나도 많은데 실제적으로 가난하게 Es 사는 un 거예요. continente tan grande con recursos naturales tan inmensos, pero está en gran pobreza. 신명기에 Deuteronomio, entonces, 새겨야 됩니다. hay que grabarlo. 그래서 마음판에 새겨라. Por eso, grábalo en tu corazón. 신명기에는 제2의 율법서입니다. Deuteronomio es la segunda ley de Dios. 하나님의 말씀을 출애굽기, 레위기, 민수기를 계속 다시 반복하는 것이 신명기예요. Es que Deuteronomio continuamente está repitiendo Éxodo, Levíticos y Números. 뭘 반복해야 되느냐? ¿Con qué? 중요한 거 반복해야 Con 돼요. las cosas importantes. 그게 피 언약입니다. Y ese es el 그리스도. sangre de este pacto, pacto de la sangre. 그게 하나님 나라 가나안 땅 El 들어가는 거예요. reino de Dios, la tierra de Canaán. 우리 힘 아니고 성령 충만함으로. No con nuestra fuerza, sino la fuerza del Espíritu 그래서 Santo. 신명기 끄면은 반복이다. Por eso Deuteronomio, piensen, 뭘 repetir. 반복하느냐? 중요한 거 ¿Qué? 반복해라. Lo más importante. 그게 오늘 신명기 6장 4절에서 Y ese 9절입니다. es Deuteronomio 6, 4, 9. 유일하신 여호와 하나님. Es Jehová nuestro Dios. 가장 중요한 겁니다. Jehová uno es lo más importante. 그거를 어떻게 해야 되느냐? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? 막 손목에 매라.
ponlo en tus manos, 이마에 붙여라. ponlo en tu frente, 그러면서 문설주에도 붙여라. también en los postes de tu casa, 앉았을 때 나갈 때든지 그걸 강론해라. acostado, sentado, lo que 네 sea, puedas verlo. 자녀들에게 가르쳐라. Enséñatelo a sus hijos 안 망하도록 가르쳐라. para que no perezcan. 그게 신명기입니다. Ese es Deuteronomio. 그러면은 어떻게 되느냐? Entonces, ¿qué pasa? 행복합니다. Serán felices. 행복이 목적은 아니에요. No es el propósito ser un feliz, ser una 그런데 feliz. 행복한 거예요. Pero es que estás feliz. 그게 33장 29절입니다. Ese es 33:9. 이스라엘이여 너희는 행복한 자로다. Dice Israel, pueblo gozoso eres. 이때에 진짜 행복이 옵니다. Ahí viene el verdadero gozo. 저는 복음으로 결론 나니까요. 세상에 그것만큼 행복한 게 없어요. Cuando me di cuenta y di mi conclusión en el Evangelio, soy tan feliz ahora en este mundo. 아 이제 살았다 이래 되는 거예요. Y digo, ahora estoy feliz. 그때 참 평강이 와요. Y ahí tengo la verdadera paz. 우리는 딴 것 가지고 행복하려고 그래요. Nosotros queremos ser felices con otras cosas. 행복 주지 못하는 것 가지고 자꾸 행복하려고 Es 그래요. que queremos ser felices con cosas que no pueden darnos felicidad. 더 갈급합니다. Más tendremos sed. 바닷물 마시는 거와 똑같은 Es 거예요. como tomar agua del océano. 가지면 가질수록 더 갈급해지는 거예요. Más tenga, más tendrá sed. 이스라엘이여 너희는 행복한 자로다. Pero dijo Israel, 뭐라고 pueblo gozoso 하셨습니까? de tú eres en mí. 너같이 구원 얻은 백성이 어딨느냐는 거예요. No hay ninguno que fue salvado. 너 힘으로 애굽에서 나왔냐? ¿Acaso no saliste de Egipto? 하나님의 은혜가 아니냐? ¿Acaso no fue gracia de Dios? 구원받지 않고는 진짜 행복이 Es 없습니다. que sin salvación no puede haber verdadera felicidad. 너같이 구원 얻은 백성이 어딨느냐? Por eso es que he sido salvado ahora. 여호와는 너희의 칼이다. Jehová es tu espada, 하나님 너희의 힘이다. es tu fuerza. 네가 높은 곳을 밟으리로다. Y tú pisarás en los altos 어떤 것도 정복하리라는 y 말씀이죠. conquistarás lo que sea. 그게 모세가 마지막에 그 후대들에게 얘기한 말씀인 Esa es 것입니다. la palabra que Moisés dio por último a la 그래서 generación. 오늘 우리가 뭘 얘기해야 되느냐? Entonces hoy que tenemos que hablar. 교회에 와서 자녀들에게 집에 있을 때에 중요한 것만 얘기하셔야 돼요. Hablen de lo más importante a sus hijos en la iglesia y en sus 중요한 것 casas. 포럼 하시길 바랍니다. Hagan forum importante solamente. 별 필요도 없는 거 자꾸 강조하는 Es 거예요. que a veces enfatizamos en cosas que ni siquiera son necesarias. 그래서 애들이 짜증 나버린 거예요. Por eso los niños se enojan. 애들이 싫어하는 거예요. Por eso los niños detestan. 진짜로 영적으로 가장 중요한 거 그걸 포럼해 보셔야 Hay 돼요. que hacer lo más importante, la parte espiritual, ese forum importante. 기도 응답 받은 거 한 포럼해 보시라니까요. Hagan un forum de las respuestas en la oración. 불신앙이 안 무너질 수 없습니다. ¿Acaso las incredulidades no serán derrumbadas? 반드시 아이들 가슴에 그게 들어가는 거 있죠. Y seguramente los niños escucharán y 저는 entenderán. 뭐 자랄 때에 그냥 귀 넘어 들었는데 지금 생각하니까요 너무너무 중요한 얘기들 듣고 자란 거예요. Yo cuando era pequeño, claro, solamente escuchaba, pero ahora cuando lo recuerdo, era muy importante lo que había escuchado. 아버님이 옛날에 그 뭐 일제 시대에 진용 끌려갔잖아요. Es que mi padre también fue llevado en ese tiempo de la colonización de Japón. 가가지고 그때는 가면은 거의 다 죽습니다. Y todos los que fueron llevados en ese lugar, casi, la mayoría morían. 근데 그 다 죽는 그 현장에서 그 하나님이 진짜 보호하시고 폭탄 떨어지는 데서도 살아나시고 이런 일을 쭉 듣고 자란 거예요. Pero yo escuché de cómo sobrevivió por gracia de Dios, aunque caían bombas, todas estas cosas, guerras. 같이 갔는 거저 동네에 한 분이 친구분이 계시는데 저희 아버님은 뭐 수용소에 편안히 밤에 누워 자신대 주무신대요. Dice que mi padre dormía cómodamente, pero tenía un compañero que fue junto y vivía cerca de nuestro vecindario. 그 불신자 그 친구는 막 불안해가지고 언제 폭격될지 모르니까 불안해가지고 자꾸 밤에 개구멍으로 나가지고 시큰댕기다가 새벽에 들어온다는 겁니다. Este compañero era incrédulo, entonces tenía tanto miedo cuando iba a caer una bomba y se iba a la búnker y se iba toda la madrugada y regresaba todo preocupado después de la noche. 그리고 불신자 보고 익동아 너는 하나님을 믿으니까 그러나 어째 그래 잠을 잤냐? Entonces el incrédulo le decía a mi padre, tú crees en Dios, ni te preocupas, tú duermes tan tranquilo en la noche. 이분은 불안해가지고 잠을 못 자는 거예요. Es que este hombre no podía dormir porque tenía tanta preocupación. 그런데 어느 날은 있는데 뭐 기도하고 하는데 하나님이 마음에 오늘은 조금 못 있을 것 같고 나가라고 하는 그런 마음이 있어가지고 그날 나간 거예요. 그날 저녁에. Un día mi padre estaba orando y sentía que hoy
creo que tengo que salir de aquí. 근데 그날 그 수용소에 폭격 떨어져 가지고 수용소가 박살난 거 있죠. Pero ese día cayó una bomba y destruyó ese lugar completamente. 그게 한 번이 아니고 두 번, 세 번 그런 일이 일어난 거예요. Y eso no fue solamente una vez, fueron unas 2 o 3 veces más. 진짜 너 하나님이 네 지켜주는가 보다 이런 얘기를 해요. Y hasta decía que, de verdad sentí que Dios me protegía. 그러니까 자녀들이 이런 포럼을 듣고 자라나는 거예요. Es que los hijos, digamos, escuchar estos foros y crecer, ¿cómo serán ellos? 5만 번의 기도 응답 조지 물레의 책을 보면서 저는 기도가 이런 것이구나. Ustedes conocen a George Mueller, que es el hombre de la oración, y yo leí ese libro y yo digo, eso es la oración. 저는 복음 편지나 새생명 새생활제 강의하다가 강의하면서 제가 은혜 받은 게 있습니다. Yo dando mensaje de la carta del Evangelio, Nueva Vida, Nuevo Ser, siempre recibo gracia. 기도는 영적 과학이다. La oración es 기도하면은 왜 영적 과학이냐? 성령이 la 역사하신다. oración es ciencia espiritual porque lo obra el Espíritu Santo. 천사가 동원된다. Los ángeles se movilizan. 흑암이 꺾여진다. Las tinieblas son quebrantadas. 하나님이 길을 여신다. Y Dios abre su camino. 전 그 내용 보면서 영적 과학이란 말이 얼마나 멋있는 말인지 Y 몰라요. viendo ese contenido me di cuenta que la oración es una ciencia espiritual, es 분명히 increíble. 우리 렘넌트들이 말씀 포럼, 기도 포럼, 전도 포럼 듣고 자라야 되는 거예요. Los remanentes tienen que crecer escuchando el foro de la oración, del evangelismo y también de la palabra. 그러니까 중요한 영적인 포럼은 안 해주고 거의 자꾸 육신적인 포럼 해주다 보니까 렘넌트에게 믿음이 안 들어가. Es que hacemos tanto foro de solamente las cosas físicas, por eso no pueden crecer en la fe. 명칭, Vemos la designación 신명기에 de Deuteronomio. 중요한 걸 반복해줘야 돼. Repetir lo importante. 그게 오늘 본문의 말씀입니다. Y hoy fue la lectura que leímos en 자, Deuteronomio. 기록 목적입니다. El propósito de que por qué fue escrito. 여호수아와 갈렙을 제한 출애굽의 1세대들은 모두 죽었습니다. Porque Josué y Caleb y todos los anteriores de esta generación murieron. 이거를 크게 보면은 하나님은 40년 동안 불신앙을 전부 치료했다. Si lo vemos en completo, es que Dios sanó completamente la incredulidad durante esos 40 años. 크게 보면은 불신앙 전부 치료하고 신앙 가지고 언약 붙들고 있는 60만으로 딱 정예의 군인을 지금 만들어 놓은 Es que 겁니다. ha preparado esta cantidad de personas, especialmente como un ejército espiritual, para entrar en ese lugar donde esta incredulidad fueron sanadas. 그러니까 많이 모인 것도 좋지만은 적게 모여도 딱 제자들만 모여고 신앙으로 준비된 자들이 모여야 일이 되는 거예요. Está bien que tengamos muchas personas, pero está bien que seamos poco preparados, los que tienen esta fe, los que sean discípulos y entrar a ese lugar. 모세는 언약 재교육입니다. Vemos esto, lo que hablamos de este pacto, 그래서 제2의 율법서 y vemos de nuevo nos muestra sobre el pacto. 레위기는 제사장의 율법서. Vemos en el Levítico es la ley de los sacerdotes. 그래서 미리 교육을 합니다. Por eso es que los educan ya por adelantado. CVDIP를 미리 얘기했죠. En otras palabras, el pacto, visión, sueño, imagen y práctica le enseñaron ellos 미리 desde el comienzo. 가나안 땅에 들어가서 해야 될 일, 이것도 교육을 하고 Les 있습니다. educan de lo que tienen que hacer cuando entran a la tierra de 그래서 Canaán. 준비시키는 거예요. Y entonces le preparan. 그래서 어디서 했느냐? 모압 평지에 있었습니다. ¿Dónde lo hicieron? En Moab. 모압은 바로 요단강 건너가면은 가나안 땅이고 그 동쪽입니다. Moab estaba en de esta sección de que solamente pasaban el río Jordán y se encontraban con la tierra de 하나님의 Canaán. 말씀은 성취되고는 영적 원리에 대해서 말씀하는 겁니다. Es que la palabra de Dios, este cumplimiento, es una realidad espiritual. 그래서 언약은 불변한다라는 것을 우리에게 말씀합니다. Es que el pacto es algo que es irresistible al final de todo. 자, 신명기의 내용 분석을 조금 하겠습니다. Vamos a analizar un poco el contenido del libro de Deuteronomios. 역사적인 선언이 있습니다. Vemos esto que es lo que se habla y se proclama históricamente en este libro. 그래서 새 세대가 율법을 받고 지켜야 할 훈계를 지금 말씀하는 Está 거죠. hablando de lo que podría pasar como castigo si esta nueva generación no se aferra a este nuevo pacto. 역사 갖고 교육하는 En 겁니다. otras palabras, educándolo
basándose en la historia. 십계명 받은 호렙산에서부터 지금 이 자리 모압 평지까지 왔는데 역사를 갖고 얘기를 하는 Dentro 거예요. del monte de Horeb, de los 10 mandamientos, hasta aquí ahora mismo estás tú en el monte de Moab, lo que están viendo históricamente, 그럼 enseñarles. 우리가 후대들한테 복음의 역사성을 가지고 얘기를 해줘야 돼요. Por eso tenemos que enseñarles a nuestra siguiente generación con basado en la historia, pero de acuerdo al evangelio. 그래서 창세기 3장 15절 Por eso Génesis 3:15. 어느 날 그거 놓쳐가지고 출애굽기 3장 18절 희생제사 이 비밀을 가지고 다시 지금 회복하고 Dejaron escapar esto y en Éxodo 3:18 nuevamente se restaura aferrado a este pacto, ¿no? 또 없어졌을 때 출애굽기 이사야 7장 14절 그까지 또 말씀하고 Y nuevamente se olvidan y de nuevo en Isaías 7:14 le restaura este pacto. 700년 지나서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들 또 고백하고 Y 700 años después se confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그래서 250년 만에 로마가 정복됐다. Y después de 250 años Roma fue 나중에 rendida. 가다가 1000년 동안 없어져 가지고 다시 회복했는 것이 이제 종교개혁이다. Y después de 1000 años hubo esta reforma religiosa. 500년 지나갔는데 지금 또 혼합주의, 종교다원주의, 통합주의, 섞음복음, 대강복음 이래서 지금 우리가 하고 있다. 이 역사성 있는 것을 가르쳐야 되는 거예요. 500 años después de esa reforma ahora hay tantos pluralismos, ecumenismo, religiones, otras cosas de 뭐 때문에 denominaciones. 이단 소리 듣느냐? Y ahora estamos en esa época. ¿Y por qué nos 그 llaman 역사를 herejes? 가지고 그걸 얘기를 해줘야 Y hay 된다니까요. que hablarles basado en la historia, pero de acuerdo al 지금 evangelio. 모세가 호렙산에서부터 지금까지 40년 동안은 역사적인 걸 가지고 지금 얘기를 하고 있습니다. Moisés habla desde el monte de Horeb hasta ahora mismo que están en el monte de Moab, enseñándoles históricamente lo que ha ocurrido. 그러면서 하나님의 사랑해야 될 하나님의 말씀 Por eso la palabra de Dios es algo que tenemos que amar solamente. 이 말씀을 우리는 사랑해야 된다. 그걸 Esta 말씀합니다. palabra tenemos que amar siempre. 십계명과 하나님 사랑. 10 mandamientos y el amor ante Dios. 종교적으로 십계명을 붙들지 말고 No aferren los 10 mandamientos como una religión. 그리스도가 오셔가지고 그거는 하나님 사랑, 인간 사랑이라는 걸 Que 말씀해 줍니다. Cristo vino para amarnos y este es el amor hacia este hombre. 십계명은 너희는 나의 백성이다라는 것으로 언약을 체결한 것이 그게 십계명입니다. Los 10 mandamientos significa tú eres mi pueblo del pacto. 하나님과 언약 맺은 것이 십계명이에요. Que Dios ha puesto un pacto sobre el hombre junto a esos 10 mandamientos. 그걸 넣은 것을 언약궤라고 말합니다. Y a esto más lo vemos como el arca del pacto. 그래서 기본적인 것 십계명과 하나님 사랑 Por eso lo básico, los 10 mandamientos y el amor de 그리고 Dios. 규범 Y también lo que tiene que tener fundamentalmente. 그러면서 뭐냐 경고 Y también las advertencias. 경고와 예언의 말씀을 주시는 겁니다. Las advertencias y las profecías. 그래서 실제적으로 그림 신산, Y también vemos 에발산 estas montañas que se 이건 presentan. 축복의 산이고 이건 저주의 산이에요. Primero, la primera montaña es montaña de bendición y la otra montaña montaña de maldición. 여섯 지파는 그리 신산을 보고 축복을 선언하고 Y las 7 tribus tenían estas montañas de bendición viendo la 여섯 profecía de ella. 지파는 에발산을 보고 저주를 선포하고 Y otras tribus hablaban de las montañas de esta maldición. 그만큼 하나님의 말씀이 중요하다는 것을 후대들에게 각인시키는 것입니다. Eso significa que estas palabras tienen que grabarse completamente ante 그 nuestra 축복과 generación. 저주가 뭔지를 확실하게 알려줘야 되는 Y 겁니다. tenemos que saber qué bendiciones tenemos nosotros. 그래서 마지막에 이제 고별 설교를 하는 것이죠. Y por último le da el último mensaje. 그 한을 심어줘야 되는 거예요. Hay que darle este fervor en su corazón. 그래서 모세 같은 경우에는 몸이 약해서 죽은 게 아닙니다. Por eso Moisés no murió porque su cuerpo estaba ya débil. 눈이 쇠하지 않았다 그랬죠. Desde que sus ojos estaban ya cegados un poco. 그래서 비스가 느보산 비스가 산 꼭대기에서 가나안 땅을 바라보고 이제는 하나님의 부름을 받는 걸 볼 수 있습니다. Y podemos ver que sube y vemos que fue llevado por Dios. 그래서 신명기의 기본적인 원리가 뭔가? Y por eso el origen principal de Deuteronomio, ¿qué será? 그 반복입니다.
Es la repetición, 중요한 것 방법이에요. repetir lo importante. 그러니까 필요 없는 걸 자꾸 해가 잔소리가 되지 하지 않도록 Es que no se hablen de cosas innecesarias, ¿no? 역사적인 것을 가지고 사실적인 걸 가지고 제대로 언약을 포럼해 줘야 되는 거예요. Que viendo históricamente y también el Evangelio, hacer el fórum correcto con ellos. 신명기에 나타난 그리스도입니다. Vemos esto lo que sucede en Deuteronomio, que habla sobre 모세 Cristo. 오경의 마지막 책입니다. Es el último libro que está en el Pentateuco de 일종의 Moisés. 유언적인 메시지입니다. Es las últimas palabras y el mensaje. 모세가 그리스도를 예표합니다. Moisés presenta a Cristo también. 모세가 그리스도를 예표하는데 모세의 모든 한 사역, 직분이 그리스도를 예표합니다. Presenta todo lo que ha hecho como oficio de Moisés. 모세 Presenta a 사역이 Cristo. 선지자의 사역이 있고 Esta obra que hizo como el profeta Moisés, 중보자 제사장의 사역이 como 없고 mediador, como sacerdote. 내 생명을 내 이름을 생명책에 기록하는 걸 제하더라도 이 백성은 살려주십시오. 광야에서 그렇게 기도했죠. Este dijo en el desierto Moisés que se ha quitado el nombre de mi libro de la vida y no le quite 왕적인 지도자의 y 사역이었습니다. salva a mi pueblo. Y también tuvo esta posición como rey. 모세의 사역이 은연중에 예수님을 예표했습니다. Pues el ministerio de Moisés vemos que representa a Cristo completamente. 이것이 직분적인 면에서도 그리스도를 예표했고 Y de acuerdo al oficio que tienen ellos, vemos acá que habla sobre Cristo también. 생애의 사역적인 측면에서도 그리스도를 Y la 예표했습니다. perspectiva de su ministerio también muestra a Cristo. 신명기 18장 15절에서 22절입니다. Si vemos en Deuteronomio capítulo 18, 15 al 22, 나와 같은 선지자 한 명을 보내겠다 que 했습니다. enviaré uno igual como este profeta. 그분이 누구냐? ¿Quién es él? 그리스도입니다. Es Cristo. 나와 같은 선지자 한 분을 Ese 보내겠다. profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú. 백성들이 물었습니다. Y el pueblo le preguntaron, 진짜 선지자를 우리가 어떻게 알겠느냐? ¿cómo vamos a ver si es el verdadero profeta? 전부 자기가 선지자다 하는데 Todos dicen que son el profeta. 어떻게 그러면 그 선지자를 알겠느냐? ¿Cómo vamos a reconocer el verdadero profeta? 하나님이 나와 같은 선지자를 하나 보낼 것이다. Por eso dijo, él enviará otro profeta como tú, 그런데 como yo. 진짜 선지자는 말씀에 효염이 있다. Pero dice, pondré mis palabras en su boca y él 그 hablará todo lo que yo le 말씀한 mandaré. 것이 반드시 성취된다. Y lo que se hable de ese profeta se cumplirá. 그러면 그 선지자인 줄 알아라. Entonces tú sabrás que es 그렇지 ese profeta. 않으면은 선지자 아닌 줄 알아라. Y si no es, no será el profeta. 구약에 보면은 거짓 선지자들이 참 En el 많았었습니다. Antiguo Testamento había muchos profetas falsos. 그런데 진짜 선지자들의 말씀들은 전부 다 성취가 되는 Pero 겁니다. todos los que de verdad estaban en la palabra de estos profetas se cumplió. 그래서 진짜 선지자들은 사람 편에 서서 말씀하지 Pues 않습니다. el profeta nunca hablaba de la palabra de acuerdo a la posición. 사람들 del 좋아한다고 hombre. 말씀하고 사람들이 싫어한다고 말씀 안 하고 그게 아니에요. No hablaba porque el hombre le gustaba o no hablaba o sí hablaba cuando el hombre no le gustaba. 그래서 돌 맞는 거예요. Por eso eran pedreados. 그래서 구덩이에 들어가는 Por eso 겁니다. lo ponían en las cuevas, 예레미야입니다. como Jeremías. 모든 선지자 다 그랬었어요. Todos los profetas fueron puestos de esa manera. 그러니까 대부분 사람들이 자기들이 좋아하는 메시지를 해달라는 거예요. Es que la mayoría de las personas dicen, dame un mensaje que a mí me agrada. 선지자의 사명이 뭔가? ¿Y cuál es la misión de un profeta? 하나님 말씀을 받은 그대로 선포하는 것이 그게 선지자입니다. Proclamar la palabra como fue puesta y dada a ti, así nada más transmitirlo. 선지자는 하나님 말씀 받은 그대로 선포해야 돼요. Es que tienes que transmitir como lo has recibido 그대로 기록해야 되는 y 겁니다. también escribirlo como fue recibida. 그게 이제 선지자예요. Ese es el profeta. 그래서 하나님이 예레미야를 불러가지고 내 말을 네 입술에 두었다고 Por 얘기했어요. eso Dios llamó a Jeremías y dijo, he puesto mis palabras, mandamientos en tu boca. 우리는 선지자 할 때에 가장 중요한 게 뭔가? Por eso profeta, que es lo más importante, 하나님 말씀을 그대로 전하는 es 겁니다. proclamar como es así la palabra. 빼거나 더하지 말고. Ni sacar, ni agregar. 그래서 죽는다고 얘기하면 죽는다 이 얘기를 해줘야 돼. Por eso si Dios dice, vas a morir, tiene que decir, vas a morir. 그래서 예레미야가 바벨론의 포로로 붙들려 간다고 얘기를 하라 해서 얘기를 한 거예요. Por eso Jeremías, porque le dijo que Dios le dijo que van a llevarse como cautivo como babilonio, Jeremías le dijo, 그러니까 나라에 좋지 않는 얘기했다. 닌 친 바벨론 팠냐?
이렇게 해가지고 구덩이 Por 집어넣기도 eso el 하고. pueblo se enojó. ¿Tú eres qué? ¿Parte de Babilonia? ¿Estás diciendo que vamos a hacer así? ¿No estás maldiciendo? Y lo pusieron en la prisión. 모세가 선지자가 어떤 사람이냐는 것을 18장 15절에서 22절에 말씀했어요. Pero Moisés está hablando, ¿qué profeta vendrá? Y ahí lo vemos aquí en Deuteronomio 18. 그래서 우리는 하나님의 말씀을 붙들고 선포해야 되는 거예요. Por eso es que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra y proclamar esto. 신명기에 나타난 그리스도, Cristo que se muestra en Deuteronomio. 모세가 그리스도의 예표로 그렇게 보여진 Y 겁니다. Moisés presenta también a Cristo. 그러면서 도피성, Y también vemos acá la salida. 그 안에 들어가면 사는 것입니다. Si salen ahí, si entran en él, se salvarán. 죄와 허물로 죽을 수밖에 없는데 거기에 들어가면 살아요. Nosotros que éramos de morir con nuestras dolencias y muertes en ese pecado, este es nuestro refugio. 언제까지 도피성 안에 있어야 되느냐? ¿Hasta cuándo tenemos que estar en ese 그 refugio? 도피성 안에 있는 제사장이 죽을 때까지 거기 있어야 돼요. Que hasta que ese profeta muera, tienes que estar en 그 ese 제사장이 refugio. 죽으면은 바깥에 나갈 수 Si el 있습니다. profeta muere, entonces puede salir de ese refugio. 그리스도의 대속의 죽음을 말합니다. Está hablando de la muerte de Jesucristo. 그리고 정말로 너희같이 구원 얻은 자가 어디 있느냐? 행복한 자로다. Y dijo que tan gozoso eres tú, pueblo adquirido por Dios, 그리스도 salvo por 안에만 Dios. 진짜 행복이 Es 있습니다. que solamente en Cristo está el verdadero gozo. 그 신명기의 핵심 단어가 뭔가? ¿Y cuál es el núcleo, término núcleo de Deuteronomios? 핵심 단어는 언약입니다. Es pacto, 언약. el pacto. 그래서 언약을 우리는 전달해야 됩니다. Por eso hay que transmitir el pacto solamente. 언약이 뭔가? ¿Qué es el pacto? 우리는 언약이 뭔가 했을 때 한마디로 그리스도입니다. Por eso, en una palabra, es Cristo. 언약은 그리스도가 언약이에요. Cristo es el pacto. 이렇게 중요하게 짚어주지 않으니까 신앙생활하는데 늘 이게 뭐라고요? 이게 포커스가 안 맞춰지는 신앙생활이에요. Porque no le enfatizamos esto. ¿Qué pasa? El enfoque no está en Cristo. 제가 뭐 양심적으로 신앙생활을 한다고 했지만은 이게 포커스가 안 맞춰져요. Dicen que no, pero yo vivo una vida de fe con conciencia. Pero eso 착하게 no es el 신앙생활 enfoque. 했는데 그게 나쁜 것은 아닌데 포커스가 안 맞춰져요. Claro, vivir una manera con ética moral es bueno, pero eso no es el enfoque. 그러니까 영적 문제를 이기질 못하는 거예요. Entonces no pueden ganar sobre los problemas 그러니까 espirituales. 확신이 없는 거예요. Entonces no tienen las seguridades. 언약이 뭔가? ¿Qué es el pacto entonces? 여러 가지 언약이 있지만은 핵심을 짜고 하면은 그 언약은 그리스도인 겁니다. Es que si hay tantos pactos que podemos hablar, pero que si exprimimos y exprimimos, es Cristo. 언약의 실체가 예수 그리스도인 Es 것입니다. que la realidad de este pacto es Cristo. 그러면 그리스도 외에 더 중요한 건 없는 거예요. Entonces no hay nada más importante 사도 fuera de 바울이 Cristo. ¿no? 그거를 깨달은 Pablo siempre confesaba y se percató de esa manera. 그게 다메섹 도상에서 깨달은 겁니다. Y ahí se dio cuenta, ¿dónde? Cuando estaba en el camino de 그러니까 Damasco. 뭐 다른 것은 전부 배설물이 되는 거예요. Por eso él dijo, todas otras cosas son basuras. 오히려 많이 배운 것이 그리스도를 깨닫는데 방해가 Y 됐다는 hasta 거죠. digo, aprender tanto hasta que me impedía 필요 conocer a 없다는 Cristo. 말이 아니라 그걸 더 중요시 했기 때문에 많은 방해가 있었다는 No 걸 dijo que 말합니다. era innecesario, no es que esto lo impedía de conocer más de ese pacto. 그래서 그 외에 뭐 다른 많은 내용이 있지만 신명기의 핵심 단어는 언약이다. Y hay muchos contenidos, pero el término núcleo de Deuteronomios es el pacto. 그러면서 마지막에 12지파를 전부 축복합니다. Y después bendijo a las 12 tribus. 그러면서 모세의 결론입니다. Y fue la conclusión de Moisés. 모세의 결론, 진정한 행복의 기준이 뭔가? Y la conclusión que él dio fue, ¿cuál es el verdadero gozo? 생명의 복의 근원 Es 하나님이십니다. fuente de vida que es Dios. 120살 되기까지 눈이 흐리지 않았다. Dice, hasta 120 años sus ojos no estaban 우리 así 언제 돌아가셔야 cegados. 되느냐? ¿Cuándo es que se cegó? 사명 다 해가지고 돌아가셔야 돼. Cuando ya terminó su misión, ustedes también 그래서 tienen que ser así. 진짜 사명을 다하기까지는 죽지 않는다. Por eso, ninguno muere hasta terminar su misión. 그게 실제적으로 모세의 삶인 것입니다. Y eso lo vemos en la vida de Moisés en su misión. 누가 가나안 땅에 들어갔느냐? ¿Quién entró a la tierra de Canaán? 그 믿음 준비된 사람. Los que estaban preparados en la fe. 가나안 정복입니다. Los que fueron 그래서 conquistando 오늘 la 또 Canaán. 우리는 신명기 제일 마지막에 중요한 것은 렘넌트에게 이 복음이 전달돼야 된다. Por eso, este mensaje de Deuteronomio tiene que también ser transmitido a las 중요한 것을 generaciones. 우리는 포럼하자. Hacer el foro con las cosas importantes. 결론입니다. Veamos la conclusión.
인생의 해답입니다. La respuesta de tu vida 그리스도입니다. es Cristo. 분명히 복음 깨달으면은 어떻게 되느냐? Si te percatas del Evangelio, ¿qué es lo que sucede? 그리스도 충분합니다. Cristo es suficiente para ti. 진짜 그리스도로 충분합니다. De verdad, Cristo es suficiente. 다른 것은 별로 중요하지 않다. La verdad, otra cosa no es tan importante. 그리스도 이름이 완전한 겁니다. Cristo, este nombre es completo. 뭐 단번에 영원히 완전 해결하신 완전한 이름입니다. Es que es perfecto, en otras palabras, 그리고 모든 것입니다. y es todo. 그 안에는 지혜와 지식과 모든 보화가 다 감춰져 있는 일. Está todo el conocimiento, sabiduría y todos los tesoros escondidos en él. 충분, 완전 모든 거 나올 때에 실제적으로는 가슴에 별로였었습니다. Cuando hacemos suficiente, todo y 그런데 también completo, 자꾸 들으니까요, 맞네 이렇게 되는 거예요. pero a veces cuando lo escuchamos tantas veces decimos, es cierto. 자꾸 묵상해 봐야 됩니다. Pero tenemos que seguir meditándolo. 묵상하면 하나님의 말씀이 살았다는 걸 Si 보여요. meditamos en esto, vemos que la palabra de Dios es viviente. 인생의 해답입니다. La respuesta de tu vida. 인생의 방향입니다. Y ahora la dirección de tu vida. 가나안이에요. Canaán. 구약의 방향은 반드시 가나안 땅으로 방향 향해. La dirección para el Antiguo Testamento era sin duda la tierra de Canaán. 아브라함 이후로는 누구든지 히브리인들은 가나안 방향으로 가야 됩니다. Después de Abraham, todos los hebreos, su dirección era donde Canaán. 그걸 알고 있었는 사람이 누구냐? ¿Y quién sabía esto? 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉입니다. Abraham, Isaac, Jacob, José. 그런데 요셉이 애굽에서 굉장히 성공했지만은 이거 알고 있었습니다. Pero José había disfrutado y había triunfado, pero él sabía esto. 창세기 50장입니다. Vemos Génesis capítulo 50. 너희들은 반드시 가나안 땅을 갈 것이다. Que ustedes sin duda irán a la tierra de 한 Canaán. 민족을 이루어 가지고 가나안 땅 갈 Y 것이다. irán como un pueblo a la tierra de Canaán. 그때 내 해골 가지고 올라가라. Y llevad mis huesos allá. 아브라함에게 주신 언약 그대로 전달됐습니다. Este pacto que le fue dado a Abraham fue transmitido a 요셉은 José. 그것이 뼈에 딱 각인된 Y 거예요. José le fue grabado esto hasta su hueso. 그래서 내 해골 가지고 가라는 Y 거예요. por eso llevar de aquí mis huesos allá. 출애굽할 때에 그게 전달돼 가지고 실제적으로 모세가 요셉의 해골 가지고 올라갑니다. Y en Éxodos, cuando tuvo este tiempo, este evento, Moisés lleva los huesos de José. 가나안 땅 방향 안 맞춰 가지고 고생한 사람이 있습니다. Y hay unos que sufrieron porque no pudieron la dirección a la tierra de Canaán. 믿음의 조상 아브라함입니다. Abraham, que era padre de 마침내 fe. 가나안 땅 들어갔어요. Cuando entró en la tierra de Canaán, 그런데 세상 흉년이 sé 들어버렸습니다. que había una gran hambre. 애굽으로 내려갔어요. Se regresó a Egipto, 가나안 떠나면 안 돼요. pero no podía irse de Canaán. 가가지고 가정에 막 큰 환란이 Y 닥쳤습니다. ahí hubo un gran problema en su familia. 잘한 짓 하나도 없습니다. No hizo nada bueno, podemos decir. 그런데 하나님이 바로를 혼내 가지고 가정을 봉합해서 가나안 땅으로 Pero Dios 보냅니다. regaña a Faraón y regresa a su familia y lo lleva a la tierra de Canaán. 잘못하기는 아브라함이 잘못했는데 Pero la culpa la tuvo Abraham. 물론 힘들었을 겁니다. Seguramente sí, para Abraham era muy difícil esa 혼은 situación. 누가 났느냐? 바로 왕이 혼나는 Pero 거예요. fue regañado ¿quién? Faraón. 왜 그래야 되느냐? ¿Pero por qué será así? 언약이 이루어져야 되기 때문에 하나님이 그 언약이 이루려고 마누라 찾아가지고 가나안 땅 Es que se 다시 tiene que 보냅니다. cumplir el pacto, por eso hasta que le hizo que regresó. 똑같은 흉년이 왔는데 이삭 애굽 또 내려가려 그래요. Y de nuevo una hambre vino, Isaac quería regresarse. 하나님은 이 땅에 머물러라. Pero dijo Dios, quédate en esta tierra. 26장에 창세기 26장에 그 땅에 Génesis 머물렀어요. capítulo 26, él se quedó en esa tierra. 하나님이 언약의 복을 주십니다. Y Dios le da el pacto, este evangelio. 100배의 복을 내리시. Le dio 100 veces de bendición. 근원의 복을 La 찾게 하는 bendición de fuente de agua vivas. 불신자가 방해하고 빼앗았는데 더 큰 축복을 Que 주셨어요. los incrédulos le robaban, le quitaban todo, pero él tenía bendiciones más grandes. 르호봇입니다. Vemos esta bendición de Rehobot. 이스라엘 민족이 가나안 땅에 El 들어갔습니다. pueblo de Israel llegó a entrar a la tierra de Canaán. 진짜 경건한 사람 한 가정이 있었습니다. Había una familia que de verdad era correcta, estaba en lo correcto. 엘리멜렉 가정입니다. Era la familia de Abimelech. 엘리멜렉 이름의 뜻이 뭔가? Elimelech, ¿qué significa? 하나님이 나의 왕이라는 거예요. Dios es mi rey. 그 시대는 어떤 시대냐? ¿Qué época era esa? 룻기 사사 시대입니다. Era la época de Ruth. 사사기 보면은 각기 자기 소견에 옳은 대로 행했다. Es que dice, en el tiempo de jueces, todo hacían los que ellos 이 querían 말이 hacer. 무슨 말이냐?
¿Qué significa eso? 전부 자기가 왕이요. Todo eran sus propios 각기 자기 reyes. 소견대로 다 옳은 대로 행했어. Todo lo hacían por sus deseos. 믿는다 끊는데 전부 창세기 3장 자기가 왕이요. Decían que creían, pero todo estaba en Génesis capítulo 13, eran 그런데 sus propios reyes. 하나님이 나의 왕이다. Pero dijo, Dios es mi rey. 보통 가정이 아닙니다. Era toda la familia, 진짜 하나님이 잘 섬기는 가정이었어요. una familia que sirvió a Dios correctamente. 그런데 어디 못 맞췄느냐? Pero donde no pudieron 또 poner la 흉년 dirección. 때문에 모압으로 내려가 본 거죠. De nuevo hubo hambre y se regresaron a la tierra de Moab. 완전 사람들 보기에 망해버렸습니다. Y vemos, si lo vemos humanamente, están completamente 남자들은 다 destruidos. 죽어버렸어요. Todos los hombres murieron. 여자들만 세 땅 당한 Solamente quedaron 3 mujeres. 깨달았습니다. Y se dieron cuenta. 가나안 땅으로 가자. Vamos a regresar a la tierra de Canaán. 베들레헴으로 가자. Se van a Belén. 그리스도가 오실 땅으로 가자. Vamos a la tierra que Cristo vendrá. 그게 따라온 사람이 룻입니다. Y los que siguieron fue Ruth. 율법으로는 절대 구원 못 얻어요. Jamás pues sé tú salvado con algo, una ética 모압과 moral. 암몬은 절대 이스라엘 총회에 못 들어옵니다. Pues Moab y Amón jamás podían entrar a la tierra de Israel. 그런데 따라왔어. Pero lo siguieron. 그분이 누구냐? ¿Quién fue? 룻입니다. Era Ruth. 보아스와 결혼해가지고 그리스도의 조상의 자리에 올라간 Se casó 거죠. con Boaz y ahora era el linaje de Cristo. 그러니까 흉년 때문에 방향이 틀려지면은요. 그래서 돈이 안 돼요. 더 Es que 고생한다니까. por hambruna se fueron y eso ni siquiera era para que 대부분 sean 예수 믿는 bendecidos. 사람이 육신적인 것 때문에 전도 선교 세계 복음을 Es que la 놓쳐버린다니까. mayoría de los creyentes es que por lo físico dejan escapar la evangelización mundial. 이삭은 그 땅에 머물렀어요. Pero Isaac se mantuvo, se quedó en esa tierra. 그 우리는 있는 현장에서 실제적으로 전도 선교 세계 복음에 방향 맞춰야 됩니다. Entonces nosotros de verdad en nuestra iglesia tenemos que poner dirección en qué? En la evangelización mundial. 포로로 붙들려 가도 와야 돼요. No importar si eres llevado cautivos. 하나님이 포로로 붙들려 간 그 백성에게 다시 가나안 땅으로 보냅니다. Dios los sacará de ahí y los enviará 가서 nuevamente a la 성전 tierra de Canaán. 회복해라. Que restauren el templo. 오실 그리스도를 회복하라는 겁니다. Restaura el lugar que Cristo vendrá. 이게 신약에 와가지고 어디로 갔느냐? Y vino en el Nuevo Testamento. ¿Y dónde está esto ahora? 세계 복음합니다. La evangelización mundial. 그리스도가 오셨어요. Cristo vino. 성취가 되어버렸어요. Se cumplió. 성취가 됐는데 이제는 끝난 거예요. Se cumplió, pero 우리는 terminó. 가나안 땅에 가도 되고 안 가도 돼요. Ahora no hay que ir a la tierra de Canaán, o tal vez sí. 그리스도가 오셔서 주신 방향이 있습니다. Cristo vino y nos dio una dirección. 그게 부활 메시지예요. Ese es el mensaje de la resurrección de Él. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아. Por tanto, id a ser discípulos ante todas las naciones. 너희는 온 천에 다니면서 만민에게 복음을 전파하라. Proclamar el evangelio ante todas las naciones y el pueblo. 땅 끝까지 이르러가라. Hasta el fin de la tierra. 우리의 방향이 어딨냐? ¿Dónde está nuestra 2, 3, dirección? 7예요. 2, 3, 7 naciones. 세계 복음합니다. La evangelización mundial. 이제는 우리의 방향이 전도, 선교, 237 세계 복음화의 방향이 맞춰져야 Es que 돼요. nuestra dirección, la iglesia, tiene que estar en el evangelismo, las misiones y las 돈 236 버는 게 naciones. 방향돼서 고생하는 겁니다. Es que estamos fuera de esa 돈이 필요 dirección. 없다는 말이 아니에요. Y el dinero está fuera de esa dirección, por eso no 우리는 tenemos. 세상 경영 때문에 우리가 이런 걸 놓쳐서는 안 된다는 거예요. Es que no podemos dejar escapar lo más importante. 진짜 de 여기에 nuestra vida. 방향 맞추면 뭐가 나오느냐? Si de verdad ponemos la dirección en eso, ¿qué pasa? 세상 경제가 아닌 빛의 경제가 있다는 No una 거예요. economía de este mundo, la economía de luz 그게 하나님 주신 100배의 축복입니다. es la bendición de 100 veces 주님은 más. 분명히 제자들에게 얘기했습니다. Porque Dios le dijo a sus discípulos sin duda, Jesús. 주님 우리가 친척 아비 다 떠버리고 왔습니다. 얘기했습니다. Dijo, Padre, hemos dejado toda nuestra familia, 세상에서도 100배의 축복을 받는다. pero tú recibirás bendiciones. 세상 흉년 들어도 진짜 우리가 복음 가지고 전도 선교 세계 복음의 방향 맞춘다. 안디옥 교회가 헌금 싸들고 예루살렘 교회로 올라가는 일들. Aunque haya hambruna, pero estamos en la dirección que Dios nos ha dado desde el comienzo, como la iglesia de Antioquía dieron las ofrendas a donde hasta 안디옥 la 교회가 templo de 세계 Jerusalén. 복음 많은 교회가 되었다니까요. Es que la iglesia, para la asociación mundial, 분명히 하나님이 주신 경제가 있어요. hay una economía que sin duda Dios da. 그것을 받았을 때에 헌금을 제대로 할 수 Es 있습니다. que cuando tú recibes eso, tienes que poder dar la ofrenda. 안 그러면 헌금하는 게 아깝다니까. Entonces vas a sentir que la ofrenda, ay, no la quiero dar. 해가 빠지게 고생해가지고 벌었는데 헌금하려고 하면 아까워요. Es que claro, lo estás haciendo con tu dinero. 그러나 이 가운데서 나오는 복을 받았다 헌금이 안 Pero si ha 아깝습니다. salido la bendición dentro de esa dirección, ofrendar 그것을 우리 성도와 제자들이 체험해야 되는 no 거예요. es pérdida. Eso es lo que tienen que disfrutar los creyentes y los discípulos. 중남미에 계시는 제자들 11조 하시길 바랍니다. Espero que todos los obreros de Latinoamérica den el diezmo, 선교 헌금 하시길 las 바랍니다. ofrendas de las misiones. 중남미에
교회당 세울 수 있는 성전 237 성전 세울 수 있는 RUTC 헌금을 하셔야 Y 돼요. también la ofrenda para el RUTC para levantar los templos a través de toda Latinoamérica. 분명히 하나님은 이삭에게 주신 그런 축복이 있습니다. Así fue Dios que le dio la bendición a Isaac también. 세 번째입니다. Tercero, 삶의 내용입니다. el contenido de nuestra vida. 우리의 삶의 내용이 뭐야 되느냐? ¿Cuál es el contenido de nuestra vida? 임마누엘입니다. Es Emmanuel. 이게 족장들이 누린 거예요. Eso es lo que disfrutaron las tribus principales. 처음에는 무시합니다. Todos lo ignoraban. 분명히 가나안 땅 왔는데 아브라함 무시당했습니다. Llegaron a la tierra de Canaán y fue ignorado Abraham. 아무 말 하지 말아야 돼요. Pero no hay que decir nada ahí. 하나님이 나와 함께 하신 증거가 나타나야 됩니다. Tiene que testificarse al Dios que está junto conmigo. 가나안 땅 에비멜렉 왕이 뭐라고 ¿Y 얘기했느냐? qué dijo en la tierra de Canaán Elimelech? 내가 너를 보니 하나님이 함께 계시도다. Ah, te veo a ti y veo que Dios está junto 그게 contigo. 삶의 내용입니다. Y ese es el contenido de nuestra vida. 그게 증인인 것입니다. Esa es la vida del testigo. 똑같이 이삭에게도 아비멜렉이 무시했습니다. Y fue de nuevo a Isaac que Abimelech le llega a ignorar. 마누라 뺏어가려고 그러고. Se quiere llevar a su esposa. 그런데 어느 날 아비멜렉 왕이 얘기했습니다. Pero fue el rey Abimelech que dice, 네 너무 강성해졌다. ah, has crecido mucho. 우리 침범하지 말라. De verdad, no nos 내가 llegues a 너를 보니 하나님이 quitar. 함께 계시도다. Te veo a ti y Dios está contigo. 우리 삶의 내용입니다. Ese es el contenido de nuestra vida. 야곱 사기꾼이에요. Jacob era estafador. 인본 대갑니다. El hombre que ha utilizado toda clase de humanismo. 라반은 더 인본 대갑니다. Y también vemos Labán también. 야곱보다 한 수 더 뜨는 Un 사람이에요. poquito más adelante que Jacob. 10번이나 삭스를 바꾼 사람입니다. Es alguien que ha cambiado más de 10 veces. 그런데 어느 날 라반이 얘기했습니다. Pero Labán te dice un día 네가 하는 모든 일에 하나님 함께 계시도다. que en todas las cosas que tú haces, Dios está junto contigo. 삶의 내용입니다. Ese es el contenido de tu vida. 요셉입니다. Esta es la vida de José. 족장들은 이거를 보여줬습니다. Las tribus mostraban esto. 보여준 게 아니라 이걸 누리고 있었어요. No solamente mostraban, lo disfrutaban. 나중에 바로 왕이 얘기했습니다. Hasta Faraón le dijo a él, 여호와의 신에 이처럼 충만한 자를 우리가 어떻게 얻겠느냐. jamás he visto a alguien lleno del Espíritu de Dios. 족장들이 누린 삶의 내용입니다. Ese es el contenido de las tribus principales que disfrutaron. 전도자에게 우리 주님이 말씀하셨습니다. El Señor nos ha dicho a nosotros los 올지어다 evangelistas, 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. mirad, yo estaré junto contigo hasta el último de la tierra. 부르시자마자 함께 있게 Es que 위함이. te ha llamado y te dijo que estará junto contigo. 3년 동안에도 함께 있었는 Es que 3 años estuvo junto con los discípulos. también. 마지막에도 함께 있다. Hasta el final también. 우리의 삶의 내용입니다. Ese es el contenido de nuestra vida. 그러면은 오늘 우리는 뭐를 해야 되느냐? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? 성경적 전도하는 겁니다. Tenemos que hacer el evangelismo bíblico. 뭐 다른 데 전도 안 한다는 얘기 아닙니다. No estamos diciendo que otros no evangelizan. 오늘 성경적 전도하는 겁니다. Hacemos el evangelismo bíblico. 내가 복음 누리고 있으면은 Si disfruto del evangelio, 반드시 복음 들을 사람을 만나게 합니다. vendrán personas de escuchar este evangelio. 내가 좀 약하다. 진짜로 언약 잡고 있으면은 하나님이 진짜 복음 있는 사람 만나게 합니다. Estoy un poco débil, pero de verdad estoy disfrutando del evangelio. Dios me dará 제일 중요한 encuentros. 것은 내 개인 Lo 다락방입니다. más importante es el darapán, aposento alto personal. 그러면 분명히 만남의 복을 주십니다. Y Dios se dará la bendición de este 저는 encuentro. 만남의 복을 지금 누리고 Yo 있습니다. estoy disfrutando de este encuentro. 오늘 de 이 자리에 bendición. 서 있는 것도 저는 만남의 복입니다. Este lugar para mí también es un encuentro de bendición. 대구노회에 또 우리 단체 안에 정말로 하나님이 만남의 복을 주신 것. Dentro de la denominación, de nuestra organización, todos esos encuentros de bendición para mí. 이상하게 많이 하지는 못해도 만남의 복으로 이게 복음이 증거되어지는 그런 자리에 서가 Que 있습니다. aunque no hagan muchas cosas, siempre estoy en ese lugar para testificar de este evangelio. 그 다음에 미션홈의 증거를 줍니다. Y también la evidencia de la casa de 분명히 misiones, 가정에 증거 en la 줍니다. familia, en otras palabras. 그러면서 그 가정에 말씀 성취되고 기도 응답되어지고 그다음에 전도 문이 열려지고 그 후대들의 하나님이 살아나는 그런 역사를 보게 Se 합니다. cumple la palabra, también se testifica el evangelio y también se aviva nuestra 분명히 generación. 하는 직업에 하나님이 증거를 주십니다. Entonces, toda cosa que hacemos es para las obras de Dios. 똑같은 일인데 브리스길라 부부에 하나님이 증거를 Eran las 주셨어요. mismas obras, pero Dios bendijo a la familia de Priscila y Aquila. 텐트 만드는 사람이 어디 한두 사람입니까? ¿Acaso no habían solamente una persona que 그런데 hacía carpas? 하나님이 브리스길라 부부 텐트 사업에 하나님의 복을 주신 Pero 거죠. que es Dios que bendijo a la familia de Priscila y Aquila. 목동 돌 던진 거는 전부 다 합니다.
Todos podían tirar la piedra en la oveja, pastoreando 목동 las 치고 ovejas. 돌 안 던지는 사람이 어디 있습니까? ¿Quién no tiraba las piedras cuando 근데 pastoreaban las ovejas? 하나님이 다윗의 그 하는 전문성에 하나님이 역사해 뻗는 Pero 거예요. Dios obró en esa especialidad que tuvo David. 그게 틀린 겁니다. Y ahí es la diferencia. 그러면 우리 사는 지역에 하나님 증거 줍니다. Entonces nosotros que vivimos en esa región, Dios nos da la 흑암이 evidencia. 무너지게 되는 Las 거예요. tinieblas serán quebrantadas. 그게 지교인 겁니다. Esa es la iglesia regional. 우리 집이 지교에 돼요. Nuestra casa es la iglesia regional. 그보다 큰 축복이 ¿Y 됐습니까? dónde hay una bendición mayor que esa? 저는 나 때문에 교회가 세워진다. Que digamos que por mí se levante la 저는 iglesia. 그걸 가장 큰 축복으로 Yo digo que es 생각합니다. la bendición mayor. 우리 1세대 목사님들이 교회를 세웠다. Que la primera generación de pastores 그건 levantaron la iglesia. 굉장한 Es 축복입니다. la bendición mayor 왜? que tienen. ¿Por qué? 네가 복이 있구나. Porque tú eres 내가 이 bendecido. 반석 위에 내 교회를 세우리라. Bienaventurado eres sobre esta roca edificaré mi iglesia. 그래서 뭐 저희들은 이제 세계 곳곳에 지교회를 세우려고 합니다. Pues ahora queremos levantar la iglesia regional en cada lugar. 5천 종족에게 전부 교회를 세워 나가야 Y 되는 거예요. 5,000 tribus levantar iglesias en todos lugares. 작은 교회 세웠는데 거기에 하나님의 큰 계획이 Si 있습니다. levantamos una iglesia pequeña, pero hay un gran plan ahí. 우리는 작은 일을 했는데 하나님은 그걸 큰 열매로 맺게 하시는 Que 거예요. lo vemos pequeño, pero Dios hará un fruto grande ahí. 그래서 CVDIP를 붙잡으셔야 돼요. Por eso tienen que aferrarse al PVSIP. 우리가 뭘 그런 세계 복음을 하느냐? ¿Qué vamos a hacer en 우리가 esta 하는 게 asociación mundial? 아닙니다. No lo hacemos 그냥 하나님 nosotros. 앞에 쓰임 받으면 됩니다. Es ser utilizado por Dios. 5천 종족에는요 교회 세울 곳이 너무나도 En las 많습니다. 5,000 tribus hay lugares que tenemos que levantar, iglesias también. 어떤 면에서는 지금 한국은 길바닥 끝이 전부 강팍하게 되어 있습니다. Ahora mismo en Corea estamos estancados, decimos. 전혀 복음 받을 사람이 없다는 건 아닙니다. No estamos diciendo que no hay personas de recibir el evangelio. 그러나 237, 5천 종족에는요 지금 황금밭입니다. Pero 200, 300 naciones, las 5,000 tribus son 한 campos de oro. 가정이 한 교회를 세울 수 있을 만큼 그러한 곳이에요. Una familia, una iglesia, en otras palabras, son lugares así. 그래서 어느 날 지교회 하나 세워지고 Que un día se levanta la iglesia 어느 regional 날 하나 지교회 y 세워지고 otro día otra iglesia regional. 그 뭐 브라질 같은 데는 제자 역에 한 명 있으니까요 거기에 마리앙의 지교회가 하나 세워지는 Entonces, 일들이 a un discípulo en Brasil y levantamos una iglesia regional, una región. 앞으로 이러한 축복이 있기를 주님의 이름으로 Y en el 축원합니다. nombre de Jesucristo que tengan estas bendiciones. 뭘 반복해야 되느냐? ¿Qué tenemos que repetir? 그냥 중요한 것을 반복하시길 바랍니다. Repitan lo más importante. 강단에 말씀 붙들고 진짜 중요한 것을 포럼하고 Aferrado al mensaje 반복하시길 del 바랍니다. púlpito, hagan el foro, y hagan 그때 esto. 어떤 일이 났냐? ¿Y qué pasará ahí? 후대들이 살아나는 Se 거예요. levantarán y abrirán 그 las 후대들 generaciones. 죽어보면 끝입니다. Y con esto ya es todo. 요셉을 알지 못하는 왕이 일어났다. Digamos que se levantaron reyes que no conocieron a José, 후대 못 길렀다는 얘기. sino que no criaron bien a sus generaciones. 그래서 오늘 또 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 이렇게 들으면서 완전 결론 나셔야 됩니다. Espero que escuchando Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio tengan el 그리스도로 curso 참 completo. 행복한 저와 여러분 되시기를 바랍니다. Espero que todos ustedes sean gozosos dentro de Cristo. 지금은 모든 문제 해결하신 우리 주 예수 La 그리스도의 gracia de 크신 nuestro Señor 은혜와 Jesucristo que ha solucionado todos nuestros problemas. 하나님 아버지의 무한하신 Por el 사랑하심과 amor de nuestro Señor Dios. 성령의 감화 감동 내주 충만하신 역사가 Por la comunión y la guía y la llenura del Espíritu Santo. 오늘 또 그리스도 하나님 나라 오직 성령 충만을 붙들고 Aferrándonos solo a Cristo, reino de Dios, solo Espíritu Santo. 세계 복음화에 귀하게 쓰임 받을 중남미 제자들과 Sobre todo los discípulos que serán utilizados para este ministerio tan 하나님의 importante. 백성들 위해 Sobre todo tu pueblo. 이제부터 영원토록 항상 함께 Estará para siempre 있을지어다. juntos con ellos. 아멘. Amén.